नमो नमो सोनादी पैसा नमो नमो और गले कह भाई मोबाइल नुआ ड्रेस आनीचु भाई दशहरा को मोबाइल नुआ ड्रेस आनी बोल पैसा कौन जोगाड़ करी कौन पाई भिक्क मागिबू बाबू मुझे भिक्क दिया भिक्क मागी पारि मालिक पाखुर आउ 5,000 टंका नहीं आसी आउ सही पैसा रे तो भाई भौणी का पई मो ड्रेस किने आनिबो एटा कोन संभव कोन तो 5,000 जटिया संभव निजे चिंता कर कौन करिबू केने की तो भाई भौणी को बुझाइबू हां केने की तो भाई भौणी बुझाइबू मो भाई भो ସେମାନେ ତ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିପାରିବେ ତଥାପି ଖାଲି ମନ ମାରିବେ ସେମାନେ ମନ ମାରିଲେ ये पूरी बड़ा दंड छु तो घरो ने दूर अरे जा तू एटू निक मागिले तो के ही चिन्ही पारिले नहीं अरे 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 तू वंदा परिश्रम कले तू 5,000 टंका इनकम करे आओ एटी संपूर्ण सुस्थ थाई लोक माने पेट खुशिया पाई मिथ्या वृत्ति करछन मिथ्या वृत्ति बाबा ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ପାରିବିନି ମୁଁ ପାରିବୁନି ଆରେ ଭିକ ନ ମାଗିଲେ କଥାଟା କିଏ ଶୁଣିବ ଆରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ ତ ଆରେ ଦେଇପାରିବୁନି ତୁ ଆରେ ଘରକୁ ଗଲେ भाई पचारिबो मोबाइल ड्रेस नहीं कौन करिबो भाई भौणी का प्रश्न उत्तर दे पारिबो ना भिक मागिबो अरे भाई भौणी का प्रश्न उत्तर दे पारिबो ना भिक मागिबो भाई भौणी का प्रश्न उत्तर दे पारिबो ना भिक मागिबो मो भिक मागी Oh
ମସରେ ଚୋର ବସେଇବ ବାବୁ ଗୋଟେ ଭିକ ଦିଅ मुझे ପାଗଳଟା ସେ ଭିକ ମାଗି ଆସୁନି ଆରେ ଏମିତି କହ ଏମିତି ବାବୁ ଗୋଟେ ଭିକ ଦିଅ मुझे ବାବୁ ମୁଠି ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ ମୁଠି ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ ମୁଠି ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ ମୁଠି ଭିକ ଦିଅ ସୁଖ ମାଗିବ